गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आरंभ करवा आज संगीत। केसरे तोरा जो तेरा सब का नसीबा जहाँ तुलता है केसरे तोरा जो तेरा सब का नसीबा जहाँ तुलता है सुख दुख सबको है बांटे फूलों के संग में है कांटे हो केसरे तोरा जो तेरा सब का नसीबा जहाँ तुलता है इंसाफ का नहीं तेरे कोई दुनिया में सानी इंसाफ का नहीं तेरे कोई दुनिया में सानी भूखे को तू अन्न दे और प्यासे को पानी आज किसी को कल मिलता है सब कर्म से ही फल पाए के सारे तरह जो तेरा सबका नसीबा जहाँ तुलता है बजती नहीं जैसे एक हाथ से ताली बजती नहीं जैसे एक हाथ से ताली मर्जी तेरी ना हो क्या पाए सवाली रहता है वो सबके अंदर पर कोई देख न पाए के सारे तरह जो तेरा सबका नसीबा जहाँ तुलता है किसी को दिया इतना संभले ना संभाले किसी को दिया इतना संभले ना संभाले किसी को जरा सा दे बड़े हाथों में छाले जिसको सहारा देता है हर भव से तर जाए के सारे तरह जो तेरा सबका नसीबा जहाँ तुलता है सुख दुख सबको है बांटे फूलों के संग में है कांटे के सारे तरह जो तेरा सबका नसीबा जहाँ तुलता है गत सप्ताह जोड़े से जीवा कारण गत काल एपिसोड आपण मन पाखरे पहुंची पारिनी यांत्रिक त्रुटि जो जहाँ भी जीवन में घटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग तक शुणा भल लगे प्रत्येक लोक जो भल शुणे ध्यान करेंगे एनालिसिस करेंगे पकड़े जीवन में ऑब्जर्व करेंगे बहुत जिन लाभ से पाइबे व्हाट एवर हैपेन्स टू अस इन आवर लाइफ आम जीवन में जहाँ भी सब घटुची से किसी ना किसी शिखापी आमपाई अच्छी बोली से आसी नथिंग इज एट रैंडम किसी बिना कारण घटुना आमको लगुच बेले बेले एगुड़ा बेकार गला मुझे हैरान हेली कष्ट पाइली कि से कथा नुह जनक जहाँ भी घटना घटुची जीवन में सुख हो कि दुख हो से किसी शिखापी अच्छी बोली से घटना आसूची आउ गोटे कथा अच्छी जदि आम शिखिजा ताले सी आम पाखे रही बड़ा चमत्कार कथा है महर्षि श्री अरविंद लिटरेचर में बहुत जगह कथा उल्लेख कर मुंड बाड़ी हो दुखटा कहीं जाऊनी लंबा समय धरिक राति पाहुनी एत कष्ट मुझे भोगुची आम शिखिले कि हैव वी लर्न सम मेसेज आउट ऑफ इट ये जो घटना घटी मो जीवन में तादर मुझे किसी शिखिबार कथा बाछी नेली कि हैव आई पिक्ड अप जिते पर्यंत व्यक्ति तापाई आसीथिबा घटना को बोझ बोली भाविक दुखरे मुंड बाड़ू थो से पर्यंत से रिपीट हम जो दिन जो मुहूर्त शुभ मुहूर्त से घटना भितर
तापाई उद्दिष्ट कथा को बाछी नब से कथाटार आवश्यकता ना से पड़ेब आउ रिकरेन्स हम ना रिपीट हम ना यहाँ एक नंबर कथा। दुई नंबर कथा है आमे जदि किसी शिखिजा ताल हे तो ये हम आसंता समय जो घटना सब घट दुर्घटना सब घट से रक्षा पाइबापी उद्धार पाइबापी ये घटना सब साहाଯ୍य कर शिक्षा सब आम जो नवा साहाଯ୍य कर सब वेरी इंपोर्टेंट थिंग एगुड़ा को आम नजर पकाउने कहीं एक लक्ष्य रखा पड़ो ये कथा को आखि रखी कहुई एवरीथिंग इज ट्रूली नेचुराली एंड इनवेरिएबली फॉर द बेस्ट जहाँ जिनस घटुची सर्वोत्तम घटुची कष्ट लगे प्रथम ये बुझापी कि धीरे 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 मन को साड़ लगेदबा आम देखिपर जापर एवं आसतु देखा आज डॉक्टर बार्नी सीजलकर कथा केत गुड़िक जे रोग जो आसूची रोग जो आसूची ताको आम गिफ्ट बोली नवा गिफ्ट कहले उपहार रोग को गोटे उपहार बोली कौन नहीं हम लोके भावती किंतु से आखि रखिक आज आलोचना नवा जेहेतु फिजिकल हिलिंग आम कथा चलती शारीरिक आरोग्य लाभ उपचार आम चेष्टा करुचे घटना कौन हो तो रोग आसूची असुस्थता आसूची बा मृत्यु आसूची से लोके गोटे असफलतार चिन्ह बोली भावुं असफलतार चिन्ह बोली भावुं मुझे असफल हो गली रोग है मत अन्य मान रोग हो मत बेसी रोग हो दुर्भाग्यवान मु तो कष्ट रोचे मो भाग्य मत से अच्छे विचारटा कि अलग आम यहाँ असफलता नुहे असफलता कौन जान जीवन में जीवन जीवार बंचार कला न जाना नॉट नोइंग द लाइफ गोल जीवन लक्ष्य कौन अच्छी मोर साधारण भाव में कहि जोड़े कथा शिखा गोटे है जीवन तो समस्त बंचुंट जहाँ जीवन मिली तो बंचुची मरिया पर्यंत किंतु सी जीवन बंचा कथा ये कहुनी जीवन बंचारे दीटा कथा रही जोड़ी होगी गोटे है कौन टू लिव जयसली खुशीर सहित जीवन बंचा ये बह शादी मनोरंजन रे जो खुशी से कथा ये कहुनी पल पल प्रति मुहूर्त जीवन को खुशी रे बंचा जयसली सेटा कथा ये कहु गुरुत्वपूर्ण कथा प्रत्येक समय खुशी रहा जो आम देखने आम बंचने तेना आम सब से बाबद असफल हो गले आउ गोटे है लविंगली भल पाइक बंचा निजक भल पाइबा प्रथम आवश्यकता अन्य मान को भल पाइबा द्वितीय आवश्यकता परिवेश को भल पाइबा तृतीय आवश्यकता भल पाइक जीवन बंचा और खुशी जीवन बंचा ये दीटा कथा ये दीटा कथा जब जड़े बुझला ताल से लाइफ गोल सहित जोड़ी पाइला ये विचार को नवा एनालिसिस करवा जोड़े किस्म लोक अच्छा दुनिया रे दुई प्रकार लोक गोटे प्रकार लोक कथा मुझे बुझाए सेटा है रोग हेले असुस्थता आसिले ये लोके कौन करती रोग को चैलेंज करती आह्वान करती अर्थात सामना सामनी होती सम्मुखीन होती आगे छिड़ा होती कहती तू किसी भी कर आई विल कम आउट ऑफ इट मुझे बाहर को आसीजी मु ट्रिटमेंट करी उचित ट्रिटमेंट नेबी और मुझे भल यहाँ गोटे कथा द्वितीय कथा दे वांट टू शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट ट्रिटमेंट जो ट्रिटमेंट करा होची उपचार करा होची चिकित्सा दिया होची से प्रक्रिया रे से माने सहयोग करती आप कहे रोग जहाँ को सी तो भल भाव चाहूँगी सहयोग से करूनी केमी ना पिला आप औषध खुआवा मन पका गोड़े गाड़ी कड़े कड़े नहीं के लोभ प्रलोभ देखी औषध देवे बड़ा कष्ट से अधा पीब जी अधा बांति करदे से प्रस्तुत नुहे से बुझे कि बड़ लोक मैंने होती बुझे दूसरी से तो औषध नौ ट्रिटमेंट प्रोसेस को जाऊँच मन भितर गोटे विक्षोभ रही ये औषध को खाई पारि के खाइबी अर्थात नाक को सिकुटिकी ग्रहण न करने जिते जहाँ अच्छी बाहाना सबको मन को आणिकी से औषध खाऊँ से होल हार्टेडली नौना सहयोग केमती कले से औषध खाइला बेलू से विरक्त हो
এই ଔଷଧ ଖାଇପାରିବିନି ଏଇଟା ଖାଇପାରିବିନି। ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଛ କହିଦିଅନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଇନଥିବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଦେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଲେ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ? କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବି, ଏ ଔଷଧ ମୋ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଶାନଦାର ଔଷଧ ଇଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଔଷଧ, ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ତାକୁ ନେବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ନେବି ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ହେବି। ଏବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଏକ ନମ୍ବରରେ କହିଥିଲି ରୋଗକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ, ତୁ ରୋଗ ଆସୁଛୁ ପରାକ୍ରମୀ, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ହିଲିଂ ପାୱାର ଯେଉଁ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ତୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରାଉଛି ଏବଂ ତୋତେ ପରାସ୍ତ କରିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏ ଦୁଇଟା କଥା ସେମାନେ କରିବେ ରୋଗ ହେଲା ବେଳେ, ଦେ ୱିଲ୍ ଆଟେନ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମନର ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ, ମନର ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହିଲିଂ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯିବେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହିଲିଂ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ହିଲିଂ ସେ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଯିବେ, ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ବୁଝିବେ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଜି ଅଛି, ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ନିଜର ଯେଉଁ ଆବିଲିଟି ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ, ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ, ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ଭଲ ହେବେ। ଏଭଳି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ରହିଲା, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିଲା, ଆଶାବାଦ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ କରିବ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରୋଗ ଭଲ ହେବେ। କେମିତି? ନମ୍ବର 1, ଏନର୍ଜି ଆମ ବଡିରେ ଅଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ସବୁ କାମ କରୁଛି, କିଛି ଏନର୍ଜି ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଇଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆମେ ତାକୁ କେଉଁଠି ଲଗେଇଦେଲେ? ଇନର କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଇନର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମୁଁ ଭଲ ହେବି କି ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ, ନିରାଶ ଭାବ, ହତାଶ ଭାବ, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରହିବ, ଅଧା ଏନର୍ଜି ବା ଶକ୍ତି ସେ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏଭ୍ରି ଏନର୍ଜି ଇଜ୍, ଏଭ୍ରି ଥଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏନର୍ଜି। ସବୁ ବିଚାର ପଛରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଭଲ ବିଚାର ପଛରେ ବି, ଖରାପ ବିଚାର ପଛରେ ବି। ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ରହିକରି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଭାବୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତା ଦେହରେ ଥିଲା, ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଏନର୍ଜି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାନ୍ତା, ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ଆଉ କଲାନି। କାରଣ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଇନର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ସନ୍ଦେହ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ନିରାଶ ଭାବ, ହତାଶ ଭାବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଖାଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଲାଗିଥାନ୍ତା ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେଥିରୁ ପୁଳେ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଖାଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଏଇମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ରହି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଏବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ଫ୍ରି ହେଇଗଲା, ସେ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରି ହେଇଗଲା, ସେଟ୍ ଫ୍ରି। ସେ ସିଆଡ଼େ ବନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାଇକି ନକାରାତ୍ମକତାରେ, ନେଗେଟିଭିଟିରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। ଫ୍ରି ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ? 2 ନମ୍ବର କଥା ମନେ ରଖିବା କଥା, ଆମର ଯେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବ, ତାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ମେସେଜ୍ ଦେବ, ତୁ ଭଲ କରିବୁ, ତୁ ଭଲ ହବୁ, ତୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯୋଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆମେ ପାଇଲେ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବା ରୋଗ ହେଲା ବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଗ ହେଲା ମାନେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଲୋକ ଜଣେ କହୁଛି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି, କି ଘର ପରିବାର ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ସିଏ ବି କହିଦେବେ, ଏ ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ଏଟା କ'ଣ କି ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି କେଜାଣି, ସବୁବେଳେ କୁନ୍ଥଉଛି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହୁଛି କିଛି ନା କିଛି, ପିଲାଟା କ'ଣ ଉଧେଇବ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଡେଟ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଏ ହେଲ୍ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବଡି। ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଷତିକାରକ। ଘର ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସାବଧାନ। କୌଣସି ସଦସ୍ୟକୁ, ପରିବାର ଲୋକକୁ ଯଦି ରୋଗ ହେଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ନାକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବା। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ ସତର୍କ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସତର୍କ ହେବେ। ଏ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ରୋଗ ହେଲା ମାନେ ନିଜର ହଉ ବା ପିଲାଙ୍କର ହଉ, ସେମାନେ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଅପରାଧ, କ'ଣ ଅପରାଧ? ନା ମୋରି କାରଣରେ ରୋଗଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦାୟୀ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଭଲ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତ ଭଲ ହେଉନି, ଆଉ ସିଏ ମୁଁ ବୋଧେ ଅସଫଳ ହେଇଗଲି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଫେଲିୟର। ଏଇ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଭାବିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ହିଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ମେସେଜ।
ଧ୍ୱଂସକାରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଯିବ ଯେ ଇଏ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତୁ ତାକୁ ଭଲ କରନା। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, କାମ ହେଲା ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଯେଉଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟ ବା ଅପରାଧ କଥା ଭାବନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଲିୟର ବା ଅସଫଳତାର କଥା, ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ମେସେଜ ଥିଲା ସେଟା ନକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା, ସେଥିରୁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଓଜନ ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଭାର ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହିଲିଂ କାପାସିଟି ଅଛି, ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଫୁଲେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଭ ଆମେ ତାର ନେଇପାରିବା। ତା ନହେଲେ ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଜଣେ ଭାବିବ ତ ରୋଗ ହେଲା ତ ଆସୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ଏଇ ଭାବନାଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୟସ, 50 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, ସେଇଠୁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ନିମୋନିଆ ହେଇଛି, ଝାଡ଼ା ହେଇଛି, ବାନ୍ତି ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫୋଡ଼ା ହେଇଛି, ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ହେଇଛି କେତେ ଥର ସେ ତାହେଲେ ମରିଛନ୍ତି? ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁଥର ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମରିଛନ୍ତି ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିଛନ୍ତି କେମିତି? ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ରାତି ନାହିଁ ଯାହା ପାଇବ ନାହିଁ। ସବୁ ରାତି ପାଇଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ସୁସ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ହେବେ, ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏ ଭରସା ରହିକି ଚାଲିବା, ପଜିଟିଭିଟିକୁ ବଢ଼େଇବା। ଆଜି ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ବଞ୍ଚିବା। ଏ ଭାବନାଟା ପଜିଟିଭିଟି, ଆକୁ ନେଇକି ଅପ୍ଟିମିଜିମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାହାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ସଙ୍କଟ ଅଛି, ବାହାର ସଙ୍କଟ, ସେଥିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସବୁ ଧୂଳି ବାଲି ଉଡ଼ୁଛି, ଆଖି ଖୋଲା ଆପଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଲିଡ୍, ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ଆମକୁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଛି, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟା, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିହ୍ୱା, ଚର୍ମ, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ଯେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ସଙ୍କଟରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଥ୍ରେଟ୍ସ? ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ 6ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏଠି ଆମେ କହିବା ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ହିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ବିଭାଗ। ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଭିତର ସଙ୍କଟରୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା, ତାହେଲେ ହିଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା। ସେ ବେଶୀ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବା, ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଭିତରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ସେ ଦବିଯିବ। ସେ ଦବିଗଲେ ଆଉ ସେ ଭଲ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବନି। ଦୁଇଟା ତ ଠିକ୍, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରୋଗକୁ ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରା ହେଇପାରିଛି କି ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ରୋଗ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ରୋଗ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଫେଲିୟର, ମୁଁ ଅସଫଳ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ହେଇନି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସଫଳ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ରୋଗଟାକୁ ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗିଫ୍ଟ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବହି ବି ବାହାରି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ। ମୁଁ କେତେଟା 2-3ଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରୋଗରୁ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 3ଟା ଉଦାହରଣ ଆଣିଛି ବାଛିକି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ। ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କେମୋଥେରାପି ଚାଲିଥିଲା, ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ବି ଚାଲିଥିଲା, 2ଟାକ ଚାଲିଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଡକ୍ଟର ସିଜଲକୁ, ବାର୍ନି ସିଜଲକୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଚିଠିର ମର୍ମଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଭଲକି ଶୁଣିବା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ ଲୋକ ଜଣେ କହିବ ବ୍ଲେସିଂ ହେଇଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ। କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି? କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ତାର 3-4ଟି କାରଣ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ, ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ଫଳରେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାହୁଏ ତାକୁ ଜାଣିଛି। ଜୀବନକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରାହୁଏ, ଜୀବନକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରାହୁଏ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କାଚ ଜିନିଷ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଏ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଡିସ୍ ସାଇଡ୍ ଅପ୍,
এইটা উপরକୁ ରହିବ ତଳକୁ ରହିବନି ରହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ୱିଥ୍ କେୟାର। ଆରେ କାଚ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ କିଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର କାଚ ଠାରୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆହୁରି ଫ୍ରାଗାଇଲ୍। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାକୁ ଆଉ ତିଆରି କରି ହେବନି, ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ହେବନି ଏ ଜୀବନରେ ଏ ଜନ୍ମରେ। ଏଇଟା ଗଲେ ମନେ ରଖିବା କଥା। ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଜୀବନକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାହୁଏ। 2 ନମ୍ବର ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ମୋର ଯେଉଁ ଭାବନା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଆଗରୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ପାରୁଥିଲି କହିଦେଉଥିଲି, ତାକୁ ଆଘାତ ଲାଗୁଥିଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାତିର କରୁନଥିଲି, ପରବା କରୁନଥିଲି। ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ମୋ ଭାବନାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବି, ମୋର ଭାବନାକୁ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି, ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। 3 ନମ୍ବର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଜଙ୍କ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଦରକାରୀ ଗୁଡ଼ା କଚଡ଼ା ବୋଲି କହୁଛେ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ପାଖରେ ରଖିବିନି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏବଂ 4 ନମ୍ବରଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଏଣିକି ସନ୍ତୋଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ପୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ କରୁଛି, ବସରେ ଯାଉଛି, ସେ ଭାରି ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ, ତାର ପସନ୍ଦ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଏମିତି ସେମିତି ଖାଏନି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୁଚି ଅଛି ତାର, ଏଇଟା ନହେଲେ ହେବନି, ସେଟା ନହେଲେ ହେବନି। ନର୍ମାଲ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଏ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ହେଇକି ତାକୁ ଲୋକେ ଦିଅନ୍ତି ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସରେ, ତାକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଆଣିନି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚଟି ଘର ବା ଢାବା ଭଳି ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକୁଛି ଏବଂ ସେଠି କିଛି ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଲିମିଟେଡ୍ ସୀମିତ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ଭୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଅତଏବ ମୁଁ ମୋର ରୁଚି ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି ଏବଂ ସେଟା ଖାଇଲା, ସେଟା ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯାହା ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ଏତିକି ଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଟାକୁ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଅଭ୍ୟାସ କଲା, ସେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଲା ଜୀବନରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଏସବୁ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗୋଟେ ବସରେ ଥରେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକଟେ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିଲା। ସେ ମୋଟା ଲୋକଟି 2ଟା ସିଟ୍ର ବସିବା ଭଳିଆ ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟେ 2ଟିକିଆ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗ ସେ ଲୋକଟି ବସିଛି ଏବଂ ଇଏ ତାକୁ ମୋଟା ଲୋକଟି ବସିଲା ଏବଂ ଠେଲିଲା ସବୁବେଳେ, ଯେମିତି ସେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଗରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ସେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁ ବା ପଛରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖିକି ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କାଠପତ୍ର ଭଳିଆ ଖାଲି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଠେଲା ଫେଲା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ପରିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ, କିଏ ଜାଣିଛି ଆସନ୍ତା ଷ୍ଟପେଜରେ ସେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଦୂଷିତ କାହିଁ କରିବି? ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ମୋର ଷ୍ଟପେଜ ଆସିଲେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇପାରେ, ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଠିକ୍ ତା ପର ଷ୍ଟପେଜରେ ସେ ମୋଟା ଲୋକଟି ଓହ୍ଲେଇଗଲା ଏବଂ ଇଏ ଆରାମରେ ବସିଲା ଭଳି ଜାଗା ପାଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସମୟରେ ସୀମିତ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ରୋଗ ହେଲେ ଟର୍ମିନାଲ ଡିଜିଜ୍ ଭଲ ହେବନି, ଏ ଧାରଣା ଆସିଯାଉଛି ବା ଭଲ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ଧାରଣା ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଇଟା ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, 22 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଗଲା। ସେ ବର୍ଷେ ଧରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ପରେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପରେ, ହିଲିଂ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଲେ। ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଖୁସିରେ ଅଛି? ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀକୁ ପୁରାପୁରି ବଦଳେଇଦେଲା। 2 ନମ୍ବର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଲି। ଶୁଣି ସାରନ୍ତୁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ପ୍ରତିଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ଲିଭିଂ ଫ୍ରମ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ନେଲି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହେବନି, ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଭ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଭ ମୁଁ ଜୀବନର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେବି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ,
এটা বুঝি হব যেত সময়ের সিম্পটম ব্যক্তি সচেতন হয়ে জনে লোক কহলা তোমার আউ 24 ঘন্টা জীবন অছি 24 ঘন্টা পর তুমি মরিযোগ সেতবে সে শোপার তাস খেল মনোরঞ্জন করব আড়ুসাড়ু করব जोड़ा से करूला खाली कहीदिगला गोटे कथा जे 24 घंटा भीतर यू आर गोइंग टू डाए तुम आयु अवधि आउ मात्र 24 घंटा ताल से बस सीरियसली और चिंता कर कौ कम मोर बेसी जरूरी प्रायोरीटी बेसीस प्राथमिकतार आधार लिस्ट कर 24 घंटा भितर प्रथम तालिकार 1 नंबर से गुड़ा रख 1 2 कर सजै दो से कर नर्माली से कौन करूला शोई पड़ूला पिला को आप स्कूल जावाक डाकिबे से गोटे कष्ट उठे कारण से जानती समय बोली तुम बुझी ना शोई पड़े आम से करने अधिकांश समय से करुचे मोबाइल खिंचा टीवी पाखे बसवा आड़ू साड़ू गप गपा फोन में ये सब भितर आम समय सब पड़ोची आती जन आसिक मुझे कहीदिए जे तुम हाथ में बेसी समय ना 24 घंटा रहा से आम से कर देखो अर्थात जो गोटे रोग आसूसी टर्मिनाल डिजीज घोषणा करुच्ची तुम आयु अवधि कमिज से व्यक्तिर जीवन में अनेक परिवर्तन होमती अनाबना तुच्छ कम रांडमली करना गोटे हाट को थोड़ा जाइलु परिवा किणला बेले देखिली जड़ा आदिवासी महिला सी आसती परिवा किणवाई हाथ अल्प पैसा अच्छे से लोक को दौरान कहते मत ये पैसा स्थिति दे जिनस दे से लोकटी बेपारी भाई जी से कहूँ भाई तुम 250 ग्राम नियो कि 500 ग्राम नियो से मुझे पारि से कम मुझे पारि कि तुमको 10 टकर या पारि 10 टका 2 3टा दे पारि सेगुड़ा से महिला जन किसी बुझुना कहते नहीं मो पाखे एति पैसा अच्छी एति जहाँ हो तुम से केवल दिव ये किए कहीपर जी पैसा जहाँ कम अच्छी जे सचेतन अच्छी जहाँ पर बहुत पैसा अच्छी सी झोला बैग भर्ती करके जिन आण फोपाड़ी भी दो 2-3 दिन पर फ्रिज भर से सड़ी जाइए एत आवश्यकता ना से नहीं आसी आगुरी मुझे तो फोपाड़ी दिया केयरलेसनेस जत्नहीनता आज जत्न ना बिकज ता पाखे बहुत पैसा अच्छी 50 भरा जिन भी से नहीं आसो दुकान टाक देदेव ठक यही कथा गुड़िक आम जानवर कथा है जीवन ठू बेसी मूल्यवान आ कि ना तेणु जिते भी हो जीवन प्रति क्षण को मैक्सिमम यूज करने चेष्टा करवा उचित ये हूँ मेसेज आउ सभा शेष गोटे स्त्री लोक कथा कहली डॉक्टर सीजेल भेटी जो 8 वर्ष पूर्व ये लेखा से लिखी जो तार 8 वर्ष पूर्व डॉक्टर सीजेल से महिला सहित भेट होता सी एक्सटेंसिव ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित थे अर्थात स्तन कर्कट ब्रेस्ट न रही चारिया को माड़ी जाता एवं सी वाकर चलते सीधा छीड़ा चली पार नी एभली कष्ट 8 वर्ष पर से देखिले से हिलिंग द्वारा सो निजस्व बल जो हिलिंग से करफल से बर्तमान गोटे स्कूल पढ़ाऊँ वर्कशॉप कर इत्यादि इत्यादि से व्यस्त रोच सी कौन कहले आप शुणु लेखा को रेकर्ड कर सी कहते डाक्तर जो मत प्रथम कहले मरीज तुम्हें से दिने भाविली मु मरीजी कौन मरबी डाक्तर कहले कैंसर मरबू मु जानी कैंसर मरवा पूर्व हार्ट अटैक भी हो जाऊँगी लोक हार्ट अटैक भी मरी जापर पुणी इमाजिन कली लोक एक्सीडेंट मरुँच मु गाड़ी में गला कार क्राश से भी मरी जापे तो मु कैंसर में मरबी कि पूर्व हार्ट अटैक मरबी कि पूर्व गाड़ी धक्का मरबी एक्सीडेंट मुझे तो जानी ना तेणु मोर एत कथा भर पशिबार ना गोटे कथा मुझे मु बर्तमान मोर समय को पूरा एंगेज करके रखी एठू बिजी लिविंग आउ समय को बड़का समय बोली भाविक आलस्य कटेबी बिजी लिविंग ये मन पड़ जाऊँगी पैट्रिक मैरी कथा से कहीदे समय तो हो आसला पैट्रिक मैरी कथा शुणा इंग्लैंड 1971 कथा 71 मसीह इंग्लैंड पैट्रिक मैरी महिला ट्रिटमेंट करने जाइए डाक्तर परीक्षा कर कहले आपन को 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हो गला आप 3 मास भर मरीजे से घर को आसिले से लेखाटी गोटी अच्छी मठी सी आउ शोई पारे राति पाइल जंत्रणा ये दुनिया को मुझे छाड़ी जीवी ये प्रिय लोक को मुझे छाड़ी जीवी मो पाखे समय ना 3 मास छटपट होकर व्याकुल होकर सी कटे देले राति पाईगला अनिद्र तापर मन को शांत करने चेष्टा कले भाविले जदि मरवाटा सत्य ताहले आपको गोटे यूजफुल ढंग से उपकारी ढंग से आवश्यक ढंग से बंचीबी कहीं समय
तापर से कौन कले डाक्टर को पचारे कहीं ट्रिटमेंट होनी ना आर ट्रिटमेंट ये होनी आज को 50-55 वर्ष तलर कथा ये जो सीटी स्कान मेसीन गुड़ाक दामिकिया से गुड़ाक एवेलेबल ना तेणु ट्रिटमेंट ठीक हो पार से कौन कले भाविले मु तो मरीजी टीवी वाला को जाइए टीवी स्टूडियो को जाइए कहले मत टे प्रचार करने समय दिंतु मु अपील करी इंग्लैंड भाई भाई मानक से किसी पैसा देवे जहाँफल ये जंत्र सरकार किणवे एवं अनेक लोक जो मैंने मो भाई पीड़ित अच्छा आगू से मरबे बचे ये गोटे बेनिफिट थिंग उपकारी कथा यहाँ गोटे निजर रोग था अच्छी भितर से मरीजे 3 मास पर यही कथा से कर आरंभ कले प्रतिदिन सकाଳେ से स्टूडियो को जाती भिन्न भिन्न टीवी चैनल को जाती हाथ जोड़ी लोक को अपील करती भाई भौणी मैंने आपण मानक अपील करुँच अर्थ को किसी दान करूँ महान कार्य सी चलला आ भर 3 मास भी सरीगला पर्याप्त पैसा आसला से गोटे गठन कले संस्था भी ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि एत पैसा कोटी कोटी डॉलर हैंडल करवा गोटे कष्टकर कथा होगा सरकार को दिगला लेन देन हिसाब है बहुत जंत्र भी किणागला बहुत कथा है या भर मन पड़ा 3 मास चलीगला कैलेंडर से चिन्ह मारते से चिन्ह देखिले ना मुझे तो मरीजा कथा है डाक्तर बंशे गले डाक्तर कहले आप कही टाइम 3 मास भर मुझे मरीजी एवं तो 3 मास पूरण हो गलानी आप दयाकोरी मोर अवस्था को देखो डाक्तर परीक्षा कर देखिले कैंसर नाम निशान ना डाक्तर गोटे मन भर सन्देह आसला तेणु 10 जनिया डाक्तर टीम गोटे कले शरीर भिन्न अंग अवयव को प्रत्येक को ट्रेस करने कौटी कैंसर रही लुचिकी सबू कलापर भी से कौटी ट्रेस पाइले कैंसर अर्थात जिते व्यक्ति निजर जंत्रणा दृष्टि को आड़े नहीं हटई नहीं जनकल्याण लोक मंगल हित लोक हित समाज मंगल किसी करने दृढ़ निश्चित हो जाए से भितर एत अनुकूल रसायन तैयारी हवा आरंभ हुए जे कैंसर भली दुरारोग्य रोगर जीवाणु तार तत्व मरी जाए प्रतिरोध हो जाए जोटा है से कहली यहाँ से बिजी लिविंग तार कथा से महिला जन को देते आम अनेक समय आम समय व्यर्थ कटाऊ तेणु दुश्चिंताग्रस्त होकर कटाऊ तेणु कहबार कथा है जीवन में जहाँ भी घटुची एनी इवेंट ताकू भल मंद बा ठीक भूल बोली जज करवा ना ताकू केवल देखा प्रकृत कौन सी जिनिस निजे भल कि मंद नुहे सबू कथार भल हो मंद हो जहाँ आम भावुचे तार गोटे गुप्त शक्ति अच्छी सी आमको ब्रह्मांडीय विचार भितर को नहीं पार धारा भितर को नहीं पार यार अर्थ नुहे जे आम जहाँ घटुचे लाइक करवा पसंद करवा यार अर्थ केवल गोटे सारे पूर्व कहीदे आज जे आम खोला रहा से अनुकूल हो प्रतिकूल परिस्थिति हो यही भाविक रहा ये कथा जे प्रतिकूल परिस्थिति आसिले भी तार मैक्सिमम यूज ताठू करदे से जो बाटे हो आगे थोड़ा आलोचना यही कथा सहित आज आलोचना सरुची ये गुरुत्वपूर्ण कथा आसंता थर को ये आम